एक बार फिर रानीगंज के 88 नंबर वार्ड अंतर्गत इस कॉलेज पाड़ा के विवेकानंद पल्ली में चोरी की घटना घटी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व रेलवे कर्मचारी प्रदीप मंडल के घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि प्रदीप मंडल अपनी पत्नी का इलाज कराने अपने बेटे चीरू मंडल को लेकर चेन्नई गए थे। दूसरे बेटे प्रसन्नजीत मंडल कटवा में बैंक में काम करते हैं। मंडल परिवार के घर की निगरानी की जिम्मेदारी मोहल्ले के एक युवक राहुल भगत को दी थी। रोज की तरह कल भी जब राहुल पेड़ों को पानी देने आया तो देखा कि घर का दरवाजा तोड़ा गया है। अंदर भी अलमारी, लॉकर आदि तोड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि चोर छत के रास्ते से आए थे। इस बारे में प्रसन्नजीत मंडल ने कहा कि इस वक्त उनके लिए यह कहना मुश्किल है कि कितने की चोरी हुई है, लेकिन घर में कैश था और गहने भी थे। কি ঘটনা ঘটেছে, কখন দেখলেন এসে পরে আপনি? আমি যেমন ওরা গাছে জল দিবার জন্য এসেছিলাম। কোন টাইমে? এই একটু আগে, আধ ঘন্টা 1 ঘন্টা আগে। আচ্ছা, তখন দরজা খুলেছি, দেখি তেমনই ওদের ওই দরজাটাতে তালা মারা ছিল। আচ্ছা, ওই দরজাটা পুরো ভাঙা আছে। এই মেন ডোর না এন্ট্রান্স না ভেতরে? ভেতরেরটা। আচ্ছা, কিসের দরজা ছিল ওটা? কাঠের? কাঠের। আচ্ছা, তারপর তালাটা দেখলাম ভাঙা আছে, আলমারি ফালমারি করে দিয়ে আমি ওখান থেকে আবার রিটার্ন করে গেলাম। যে পাড়ার সবাইকে ডাকলাম, বন্ধু বান্ধবকে ডাকলাম, থানাতে ফোন করলাম। হ্যাঁ, যে স্যাররা এলেন, তারপরে ঢুকলাম। যে ওইখানে তারপর স্যাররা যা দেখলেন, যা কি কি ভাঙা আছে না আছে, ওর বাড়ির লোককে ফোন করলাম, ওর বাড়ির লোক আসছে। মানে এই বাড়ির ওনারের নাম কি আছে? প্রদীপ মণ্ডল। প্রদীপ মণ্ডল কি করেন উনি? উনি এমনি বাড়িতে থাকেন। আচ্ছা, ওনার ছেলে বা কেউ? হ্যাঁ, ছেলে আছে। কয় ছেলে ওনার? 2 জন। নাম জানেন? হ্যাঁ, নাম বলুন। চিরু আর প্রসেনজিৎ মণ্ডল। হ্যাঁ। এনারা কি করেন? চাকরি করেন, সরকারি চাকরি করেন। আচ্ছা, কোন ডিপার্টমেন্ট? देखिए, हम तो अंदर गए थे, देखे वैसा कुछ ज़्यादा कुछ तो सामान तो है नहीं घर में, लेकिन उनका जो अलमारी था, लॉकर था, वो उसका लॉकर टूटा हुआ है। और अब क्या था नहीं था ये तो मालिक ही बता पाएंगे, मालिक तो यहाँ पे है नहीं। वो आएंगे तो उनका क्या चोरी हुआ है क्या नहीं है, अब उनके आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, चोरी हुआ है। कुछ दिन पहले भी चोरी हुआ था, उसके लिए भी हम लोगों ने पुलिस से बात किया है। पुलिस को बोला, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा, उन लोग को खोज के निकाला जाएगा, क्योंकि इस तरह के घटना तो ठीक नहीं है। ये सेकंड टाइम हो रहा है इसी मंथ के अंदर में, मतलब 1-2 महीने के अंदर में 2 चोरी हो गई, ये तो ठीक नहीं है। पुलिस अभी घटनास्थल में आई थी? हाँ, पुलिस अभी तुरंत आई थी, देख के गई है। और जहाँ तक हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देना था, हम लोगों ने भी कुछ उनको बोला है, वो अपनी तरीके से देख रही है और बहुत जल्दी ढूंढ के निकालेंगे कि कौन है। ঠিক। আমি এলাম, দেখলাম একটা রুমে ওরা তালা ভেঙেছে। বেসিক্যালি নিচে 2টো রুমে ওরা তালা ভেঙেছে। উপরে আমাদের একটা জায়গা খোলা ছিল, মানে অ্যাকচুয়ালি খোলা ছিল না, রড দেওয়া জালি টাইপের ছিল, সেটা কেটে ওরা ঢুকেছে। তো তালা খুলেছে, একটা আলমারি থেকে কিছু জিনিসপত্র নিয়েছে। তো জাস্ট এলাম, এখন দেখছি কি ব্যাপার না ব্যাপার। ঠিক আছে, মানে ওটা তো বেসিক্যালি আপনার রুম ছিল কি? হ্যাঁ, বেসিক্যালি ওটা আমার। তো কি ছিল ওর মধ্যে, কিছু আইডিয়া ছিল? কিছু জিনিসপত্র ছিল, সেগুলো আমি ডিসক্লোজ করতে চাইছি না, বাট ছিল দাদা। এবং আপনার কাউন্সিলরও এসেছিল এই ওয়ার্ডের, তো উনিও এখানে দেখে গেছেন। তো কিছু তো কি হয়েছে এটা যদি একটু জানাতেন। লিকুইড গ্যাস কিছু? হ্যাঁ, গ্যাস ফ্যাস তো কিছু থাকে, সেগুলো গেছে আর কি। তো সামথিং, হ্যাঁ, ভ্যালুয়েবল কিছু ছিল, টুকটাক অর্নামেন্টস কিছু টুকটাক গেছে। মানে মোট মিলিয়ে কি অঙ্ক হতে পারে মেবি? এখন তো আমি জাস্ট এলাম, আমাকে দেখতে, আমি জাস্ট অফিস থেকে আসছি, আমাকে এখন দেখতে হবে। আমি এখন এস্টিমেট কিছু বলতে পারবো না এই মুহূর্তে। বাট যে ঘটনাটা হয়েছে, মানে কিছু লস করেছেন? লস তো অবভিয়াসলি হয়েছে, একটা রুমে একটা ঘরে লস হয়েছে। এখন এস্টিমেট যদি আমাকে ডাইরেক্ট জিজ্ঞেস করেন, আমি জানি না এই মুহূর্তে, আমাকে দেখতে হবে। ঠিক আছে, বিকজ আমি এখানে তো থাকি না। আচ্ছা আচ্ছা, কত কি ব্যাপার আমাকে দেখতে হবে। আচ্ছা, কর্মরত কোথায় রয়েছেন আপনি? আমি এখন স্টেট ব্যাংকে কাজ করি। মানে প্লেস ভেন্যু? এখন আমি কাটোয়া। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज।